igatangan da kay sapatos anak ko ang datatapindas iti sapatos mo ade di aya may karandulat awan tala ka sa anak mo awan detoy agpili ka na anak ko ti sapatos di nalakalang ket awang kwarta tayo anak ko supay kasi lang dala ting kwarta wa pasit hawa na nako ket ni di pinakalakot laso na ni papang yu kung bawang ket pinakalakot bawang talaga detoy di kita akman ti presyo na ala nanginan samot detoy nakita dilik di kali ka kita man ani nang kayat nga man nga ipadas mo man detoy ipadas ka mangarot sa akam anak ko Ngunhan, ang igatang tangarot ka dito, kabsat na, kasano tata, krisumot laeng, kat kurang ti kwarta. Anong roti aramidan na tata, katag selos dito, amot, ano harap mabalinan tagat, di ako pinakalakot bawang kan lasuna. Kat madimot nga utang dito, tata. Ngun alangan mat, nung utang. Utangan tata dito, kat amon dito, kat anamot, isuntumot latis, kwiteran at balay manan, isuntot pagapaan da nga kabsat. Manan, anong roti nasayat nga aramidan tata, aramidan ta. Sikat amo isunat lang tigatangan ta. Mayat ka anak ko? Turot na igatangan ni Ari. Ayaw mo. Ala nakayat ka sa tata, agriri ka. Anak ko at maminsan kan anak ko mabalin? Amo kaya? Bagbaga angkat. Tigatangan da maminsan makalapok kunat bawang kan lasunawan. Igatangan ni Ari. Isunat pelang tikwati, agrebor mo pelang ame. So ingatanga mi daycare nga min pelang wan ket aganakan anak ko first year kan mayat anak ano kayat latta no arabidan tata kurang mot deti kwartak data manlak ko sakit to ulok nga min mot deti tata kasi nga gid nga min ala ti kurang nga ti kwarta mi ket deti lat adin na ti gatangan ni ma'am ket agri-remote deti manong na may gulatan na tas aking bayad tipo tours siya plata makamo bayad magtuloy anak size mo anak ko nagsaya at laong na yun nakasaysaya at kayo talaga dito footworks mamala sa pila kumatag na yun ti saya at yung ma'am ado ti tawa matulungan yung ma'am adakal ayamanan ni ma'am kasi talaga awanan kami at talaga ma'am talaga basta siya nakiulihan kasi umapal ma'am ko ala thank you ma'am nga rod ma'am ala gipadas ka nga rod na ako thank you ka ni ma'am thank you ma'am ko na nagpili ka nga nagpili ka na ko ala sige nga rod ala umaamin nun ala umaamin nun di ko kore ka ala umaamin nga stock dan tapos na saya at da baka baliw ti pamunod ala umaamin nun ala sige nga rod ala bakatot karot amin ito yun bakatot iso amin pasam amin nun di ta baba ka bakaton tayo ibunong tayo di kiti awanan ala tayo tingarudon tingarudon